उठे लगा ना सीधा पड़े पैसा मारे तो 10 लाख हम पार्टनर देसी जमी आम सब आम तो आईन जमी तमर बोली कौन अच्छी जमी तमर बोली कौन अच्छी लक्ष्मीटा नार पटा लक्ष्मीटा नार अधिकारी होची এই লোককু দেখুন আজ্ঞা এই লোককু আম চেয়ারম্যান সুমতি সেঠীর স্বামী পার পুরা সহযোগ করুচি জোর জবরদস্ত আসি হল করছেন জমি উপরে হল করছেন এ জমি আজ্ঞা দেখুন ইয়ে শ্রী শ্রী থানেশ্বর মহাদেব জমি এ জমি উপরে হল করছেন মোর 3টা আজ্ঞা ছুয়া পিলা 2টা গোটে পাগড়ি মাগড়ি মতো এই লোক জোটাইছে গোটে পাগড়ি স্ত্রীটাকে এই লোক জোটাইছে আজ্ঞা দেখুন কেমি চোর মুহা ভাড়া বসিছেন আউ চোর মুহা ভাড়া বসি কথাটা चोर मुहा भाया बसिक कहते आम तो आणिक रखिनु यही लोक अपेक्षा मुझे यही लोक देखो जोर जबरदस्त कहूँ तो पिला को बाड़ेमु तो पुओ को बाड़ेमु ते मारिदेमु मो झील को भी जबरदस्त कहते मारिदेमु ताकू एछि मो झील भी प्रमाण अच्छी आज्ञा ये लोक मो झील को भी कहूँ मारिदेवा मो पुओ को कहूँ मारिदेवा देखो ये न्याय मत मुझे न्याय चाहती पुलिस वाला को पैसा देती आम गाँव भी किसी लोक पर्टिकुलर पार को पार या पूरा सहयोग करुच्ची आज्ञा हाँ पार पार आज्ञा पूरा सहयोग करुच्ची से पूरा सहयोग करुच्ची आज्ञा चेयरमैन हाँ चेयरमैन सहयोग कर स्वामी सहयोग करुच्ची पार किए आम जमी भितर बस पार किए मत कह पार किए आम जमी भितर पार पाठशाला पढ़ी ना जब पाठशाला पढ़ी था देखी था यहाँ केस लगी कि नहीं पैसा पुत्र वंचित करने विभिन्न मिथ्या केस रे फसाई मानसिक जंत्रणा दे पुओ एवं झील को आत्महत्या करने बाध्य कराउथुवा विषय थाना द्वारस्थ होगा पर थाना न्याय न पाई एसपी पाखरे गुहारी करिसेंती मानस भंडारी पोखरी थाना अंतर्गत रणजित ग्राम आज को 30 वर्ष पूर्व मानस पंडा पिता स्वर्गीय ब्रजकिशोर पंडा माता स्वर्गीय लक्ष्मी पंडा मानस को जगाभड़िया यात्रा पार्टी मालिक बलराम सामल पाखर झील कल्पना मिश्र एवं स्वामी विश्वनाथ मिश्र जरिए पैसपुत्र करते बड़ हेबा पर विवाह कराइथिले सेही दिन ठार मानस तांकर परिवार समस्त सुख दुख बुझी आसुथिले पेशारे से जड़े मंदिर पूजक से पूजक भावे जहाँ रोजगार करुले से तांकर परिवार गुजराण मेंटाउथिले किंतु तांकर मां लक्ष्मी जीवित थिबा बेले तांकर भेणई विश्वनाथ मिश्र पिता कालंदे मिश्र घर गारोडेश्वर जिला जाजपुर जोर जबरदस्त मानस मां को धमक दे तांकर पैतृक संपत्ति बिक्री करी समस्त टंका नहीं जाइथिले एवं जहाँ बड़का जमी अच्छी से ठाकुर संपत्ति चंचकता करी मानस मां स्वर्गीय लक्ष्मी पंडा स्वामी स्वर्गीय ब्रजकिशोर पंडा नाम स्थितिवान स्वत्र रेकर्ड कराई उक्त संपत्ति को बिक्री करने योजना करुले किंतु मानस भेड़े चक्रांत विषय जानीपारी विरोध करिवारु से मानस को पौषपुत्र भाव ग्रहण न करिपारी मंदिर में पूजा कराई देउना जोर जबरदस्त मंदिर भितर बाहर को टाणी आनी गेट रे चाबी पकाई देउछन्ते एवं से ठाकुर जमी रे जोर जबरदस्त हल करुछन्ती मानस एवं तांको परिवार विरोध करिवारु सेमानक जीवन मारिदेबाकू तांको भेड़े एवं तांको पुओ आशुतोष मिश्र धमक देउछन्ती ए मामला न्यायालय विचाराधीन थिबा बेले एहाको खाती न करी सेमानक परिवार को हैरान करुछन्ती भंडारी पोखरी थाना रे लिखित आकार जणाइबा परे मध्य तांको विरोध रे पुलिस कोनोसी कार्यानुष्ठान करुनाहांती शेषरे निराश होई मानस न्याय पई भद्रक एसपी वरुण गुंठुपाली को गुहारी करिसेंती जदि एथि तांको न्याय न मिले ताहाले मानस एवं तांको परिवार माननीय मुख्यमंत्री मोहन माझी को भेटी तांको न्याय भिक्षा करिए बोली गणमाध्यम को प्रकाश करिसेंती ब्यूरो रिपोर्ट एसए न्यूज ओडिया छुआ को कहूँ धमकाऊँ छुआ को रेकर्डिंग कर जी हूँ रेकर्डिंग छुआ जीव धमकाऊँ माने केस रे पसे बोली छोट छुआ को तोरे क्या कहीं बकुच तुम कल बसुन तुम सब भूल सब बाजी सब बस तुम्हें जमी आमर जो नवा सम्मान जापार ना तो ये कौन ये कथा बापा शुणी था
ତାଲା ପକେଇବ ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟଟା କ'ଣ? ମୋ ନାଁ ମାନସ ପଣ୍ଡା, ଘର ହେଲା ରଣଜିତ ପଞ୍ଚାୟତ, ଥାନା ହେଲା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ, ଜିଲ୍ଲା ଭଦ୍ରକ। କ'ଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲେ? ଆପଣ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ଅଛି କୁହନ୍ତୁ? ବହୁତ ଥର ଆଜ୍ଞା ଦୌଡ଼ିଲେଣି ଥାନାକୁ, ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ଥାନାକୁ। ଆମର ଗୋଟେ ସିଭିଲ୍ କେସ୍ ଚାଲିଛି। ସିଭିଲ୍ କେସ୍ ଚାଲିଲା ପରେ ବି ସେ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ ଯାଜପୁର ଟାଉନରୁ ମୋ ଭିଣେଇ, ଭଉଣୀ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଆସିକି ମୋ ଘରେ ବାଡ଼ିଆ ପିଟା କରି, ମୋ ଘରେ ମାରଧର କରି ଆସିକି ଥାନାରେ ମୋ ନାଁରେ ମିଛଟାରେ ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଫଆଇଆର୍ ଦେଲା ପରେ ଥାନାବାଲା ନାୟକ ବାବୁ ମହାପ୍ରସାଦ ନାୟକ ସିଏ ଜୋର ଜବରଦସ୍ତ କହିଛନ୍ତି ତାକୁ ଜମିରେ ହଳ କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ଠାକୁର ସେବା କରୁଛି ଆଜିକି 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମହାପ୍ରସାଦ ବାବୁ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲେ, କହିଲେ ନା ତୁ ଠାକୁର ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଲିଗାଲ ହେୟାର ତାଙ୍କର, ସିଏ ଜମିର ହଳ କରିବେ, ତୁମେ କିଛି କରିବ ନାହିଁ। এই কথা কইকি তারপরে মঝিরে আমি বাহুড়া দিন বি বাপ ঝিও মিশিকি আমি সমস্তে বাপ পুয় ঝিও মিশিকি আমি পেট্রোল ঢালি হয়ে যাইলু। গাঁ লোক সহযোগে গাঁ লোক আসিকি সাহায্য কলে। সাহায্য কলাপরে গাঁ লোক সেটু কহিলে কলে না আমি কথা বুঝিবু। কালি আসিকি সে বাপ পুয় দুই জন তক আশুতোষ মিশ্র যিকি মো ভৌণীর পুয় ভণজা মোর হব, সি আসিকি জোর জবরদস্ত গোটে মহাদেবଙ୍କ পাখে চাবি গোটে পকাই দিয়েছি, কইছি আজিঠু আসিপারিবনি এঠিকি ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ମୋ ପୁଅକୁ ବି ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛି, ମୋ ଝିଅକୁ ବି ଖରାପ ଭାଷାରେ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ? ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଟିକେ ନ୍ୟାୟ ଦରକାର ମୋତେ, କାହିଁକିନା ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଘାଣ୍ଟି ହେଇଗଲିଣି। 30 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମୁଁ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ରହିକି ଠାକୁର ପୂଜା କରୁଛି, ଠାକୁର ସେବା କରି ଆସୁଛି, ଠାକୁରଙ୍କ ନୀତିକାନ୍ତି ମଧ୍ୟ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି ଘରୁ ବାହାରି ଯା ବୋଲି। ମୁଁ ବାହାରି ଗଲେ ଆଜ୍ଞା ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯିବି କୁଆଡ଼େ, ସେଇଥିପାଇଁ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଆସି। ଯଦି ଆପଣ ଦାବି ନ ପୂରଣ ହେଲା? ଯଦି ମୋ ଦାବି ପୂରଣ ନ ହେଲା ମୁଁ ତାପରେ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି, ମାନ୍ୟବର ଯିଏ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ମୋହନ ମାଝୀ, ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି। ଯଦି ସିଏ ନ ଶୁଣିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବୁ। ଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏହା ନେଇଛୁ ଆଉ କ'ଣ। ମୋ ନାଁ ହରପ୍ରିୟା ପଣ୍ଡା, ଗାଁ ହେଲା ମଞ୍ଜୁରୀ, ଥାନା ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ। କ'ଣ ପାଇଁ ଏସ୍ପି ଅଫିସକୁ ଆସିଥିଲେ ବାପା ସାଙ୍ଗରେ? ମୋ ପିଇସି ଯିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେ ଆମ ଘରକୁ ଆସିକି ମାନେ ଗ୍ରିଲ୍ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କଲେ। କାଲି ଆମେ ଯେଉଁ ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ, ସେଇଠି ମୋତେ ଧମକ ଦେଲେ ମାରିବାକୁ, ଆଉ ବାପାଙ୍କୁ ବି ଧମକ ଦେଲେ ମାରିବାକୁ। ସେଠି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଚାପ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହେଲେ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କ'ଣ? ଆମେ ନ୍ୟାୟ ଚାହୁଁଛୁ। ବିଶ୍ୱଜିତ ପଣ୍ଡା, ବ୍ଲକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ, ଆଉ ହେଉଛି ଘର ରଞ୍ଜିତ। କ'ଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଏସ୍ପି? ଯେଉଁ ମୋ ପିଇସି ଯିଏ ତାଙ୍କ ପୁଅ ସେ ହେଉଛି ଜୋର ଦେବତା ଆସି ଘର ଫର ଆମକୁ କହୁଛି ଘରୁ ବାହାର ଯା, ଆଉ ଗେଟ୍ ଫେଟ୍ ଭାଙ୍ଗିଛି। କ'ଣ ପାଇଁ? ଏଇ କେସ୍ ବାସ୍ ଲାଗି ଜମିବାଡ଼ି କେସ୍। ତାହେଲେ ଆପଣ କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ତାହେଲେ ଆପଣ ବାପାଙ୍କୁ କ'ଣ ଗାଳି ଗୁଲଜ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ବାପାଙ୍କୁ ଆସି ଗାଳି କରିଛନ୍ତି, ଆମକୁ ବି